ផល2-1 នៅវគ្គ16ក្រុមរួចបន្តយកឈ្នះលើក្រុមហូឡង់ Messi là ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới vừa giúp Argentina vô địch World Cup 2022. Anh chắc chắn là nhân vật được người dân Indonesia chờ đợi nhất trong trận giao hữu hồi tháng 6 với đội tuyển Indonesia. Indonesia được cho là đã chi hàng triệu USD để đưa đội tuyển Argentina đến Đông Nam Á. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong khu vực. PFSI không thể đảm bảo rằng Messi sẽ thi đấu trong trận giao hữu được chờ đợi từ lâu này dù đã xác nhận có tên trong danh sách tới Indonesia. It's a feeling of home here in Indonesia, and yes, I can't wait to play for the national team. So, yeah, also I'm very proud and honored to become an Indonesian citizen. And to be honest, I can't wait to play for the team and show my skills to all of you and to the coach. Yeah, the cancelling of the World 20 for me was disappointing. But now I got a call from the coach Taeyong for the first team, and so now my focus is on the first team, and I hope I can play soon matches with the first team, and soon with the FIFA match days. So yeah, it's unfortunate about the Under-20 World Cup, but yeah, we move on, and now just with the senior team or the Under-20 troops, there are a lot of FIFA days coming, so we have a lot to do and we focus on that. Everybody is so kind to us. So for me personally, I think for Ipa also, it feels like home. Yes. Like everybody is so kind, and yeah, this is a warm feeling, like home. For me the same. Yeah, my grandma is born here, so my dad is very proud to that I can defend the national team. Media Vietnam mulai ketakutan di Piala AFF U23 2023. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia ini jadi biangnya. Salah satu media Vietnam SHVN mulai ketakutan jelang Piala AFF U23 2023. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia ini jadi biangnya. Piala AFF U23 2023 sejatinya digelar pada Agustus mendatang. Namun media Vietnam ternyata sudah mulai ketakutan. Hal ini lantaran dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru, Ivan Jenner dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini berpotensi akan perkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Apakah Vietnam U23 akan kesulitan menghadapi bintang dari ajang? Ivan Jenner, pelatih Indonesia U23, sangat percaya diri dengan kemampuannya menjuarai Piala AFF U23. Karena dua bintang naturalisasi dari Belanda, bunyi pernyataan dari Soha. Kedua pemain ini memang belum melakukan debut bersama timnas Indonesia usai kelar proses perpindahan kewarganegaraan. Ivan Jenner dan Rafael Struijk ini berpotensi akan menjalani debut saat FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina nanti. Kedua pemain tersebut saat ini memang fokus pemusatan latihan di Surabaya untuk Piala AFF U23 2023. Pelatih Indra Safri tentunya akan menjajal amunisi baru tersebut untuk dimasukkan dalam skuad timnas Indonesia U23. Kita lihat data terkait regulasi, keduanya kami akan coba, kata Indra Safri saat ditemui Suara.com di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, tanggal 6 bulan 6 2023. Saat ini memang belum ada pengumuman resmi terkait skuad timnas Indonesia U23 yang dibawa ke Thailand untuk Piala AFF U23 2023. Media Vietnam mulai ketakutan di Piala AFF U23 2023. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia ini jadi biangnya. Salah satu media Vietnam SHVN mulai ketakutan jelang Piala AFF U23 2023. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia ini jadi biangnya. Piala AFF U23 2023 sejatinya digelar pada Agustus mendatang. Namun media Vietnam ternyata sudah mulai ketakutan. Hal ini lantaran dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru, Ivan Jenner dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini berpotensi akan perkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Apakah Vietnam U23 akan kesulitan menghadapi bintang dari ajang? Ivan Jenner, pelatih Indonesia U23, sangat percaya diri dengan kemampuannya menjuarai Piala AFF U23.
karena 2 bintang naturalisasi dari Belanda, bunyi pernyataan dari Soha. Kedua pemain ini memang belum melakukan debut bersama timnas Indonesia usai kelar proses perpindahan kewarganegaraan. Ivan Jan dan Rafael Struijk ini berpotensi akan menjalani debut saat FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina nanti. Kedua pemain tersebut saat ini memang fokus pemusatan latihan di Surabaya untuk Piala AFF U23 2023. Pelatih Indra Safri tentunya akan menjajal amunisi baru tersebut untuk dimasukkan dalam skuad timnas Indonesia U23. Kita lihat data terkait regulasi, keduanya kami akan coba, kata Indra Safri saat ditemui Suara.com di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, tanggal 6 bulan 6 2023. Saat ini memang belum ada pengumuman resmi terkait skuad timnas Indonesia U23 yang dibawa ke Thailand untuk Piala AFF U23 2023.